अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर आज रानीगंज के बोरो 2 कार्यालय में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में कार्यालय के सभी कर्मचारियों, पार्षदों एवं अन्य लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं इस अवसर पर मुजम्मिल शहजादा ने बताया कि लंबे समय से कार्यालय के कर्मचारी ऐसे शिविर के आयोजन की मांग कर रहे थे और इसी के मद्देनजर आज इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 70 कर्मचारियों, रानीगंज क्षेत्र के 11 पार्षदों और अन्य लोगों के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हृदय रोगों की जांच की गई है। मोदेर गौरव मोदेर आशा आमरी बांगला भाषा। आज के 21 फेब्रुआरी आंतर्जातिक भाषा दिवस उपलक्षे পুরো পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় এই আন্তর্জাতিক ভাষাকে সামনে রেখে বিভিন্ন জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় কোথাও বাংলা সাহিত্য চর্চার প্রোগ্রাম, কোথাও ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, কোথাও আই টেস্টিং ক্যাম্প বা কোথাও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক পর্বগুলি, নৃত্য প্রদর্শন বা বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক পর্ব আপনারা দেখে থাকবেন বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি এখন রানীগঞ্জ শহরতলি এলাকায়। আপনাদেরকে জানাই আজ 21 ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষে আসানসোল কর্পোরেশনের অন্তর্গত যে 106টি বোরো আছে তার মধ্যে বোরো নম্বর 2 রানীগঞ্জ বোরো 2 এর আজকের একটি বিশেষ উদ্যোগ। সেই রানীগঞ্জ বোরো 2 এর যিনি চেয়ারপারসন রয়েছেন মুজম্মিল শাহজাদা আনসারির এই বিশেষ উদ্যোগে আজকে রানীগঞ্জ বোরো 2 এর যে সভাগার, সেই সভাগারে একটি নিঃশুল্ক চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। তার সাথে সাথে রয়েছে সুগার টেস্ট এবং প্রেসার টেস্টের এরকম রয়েছে। আপনাদেরকে জানাই যে টাইটান আই প্লাস যে আউটলেটটি রয়েছে রানীগঞ্জ শহরে, তাদের সেই দপ্তরের বিভিন্ন চক্ষু বিশেষজ্ঞরা আজকে রানীগঞ্জ বোরো 2 এ এসে মানে মোটামুটি 100-রও ঊর্ধ্বে মানুষকে এখানে মানে তাদের চক্ষু পরীক্ষা এবং তাদের মানে পাওয়ার, মানে চোখের পাওয়ার কি কন্ডিশনে আছে, তাদের মানে উচ্চমানের মেশিনারিজ দ্বারা মানে ট্রিটমেন্ট এখানে করা হচ্ছে, এমনটাই আমরা জানতে পারছি। এখন আমাদের মানে এখানে আমরা এসে উপস্থিত রয়েছি। আমরা ডিরেক্টলি এখন জুড়ে যাব। মোটামুটি 100-রও বেশি এখনো পর্যন্ত এই ক্যাম্পের সুবিধা মানুষ উঠিয়েছে। এবং তার সাথে সাথে জানাই রানীগঞ্জের বোরো 2 চেয়ারপারসন মুজম্মিল শাহজাদা আনসারি মহাশয় আজকের এই ভাষা দিবসে এরকম একটি মানে শিবির লাগিয়ে উনি বিস্তারিতভাবে আমাদের কি জানাচ্ছেন আমরা জেনে নেব। এবং আমরা সরাসরি জুড়ে যাব রানীগঞ্জের বোরো 2 যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় রয়েছেন কৌশিক সেনগুপ্তা মহাশয়, আমাদের আজকে কি জানাচ্ছেন এই বিশেষ মানে চক্ষু শিবিরের ক্যাম্পটি নিয়ে। আরো বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। आज 21 फरवरी है, भाषा दिवस है। उसके अलावा आज बोरो 2 में आई चेकअप कैंप का व्यवस्था किया गया। उसके साथ आपका शुगर का और ब्लड प्रेशर कितना है उसका व्यवस्था का किया गया है। हमारे जितने सारे स्टाफ है, करीब यहाँ 70 स्टाफ है, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा आइए यहाँ कैंप लगाइए, पहले मैं अपने स्टाफ लोग का चेकअप कराता हूँ और सारे काउंसलर का। उसके बाद हम लोग वार्ड बेसिस आपका कैंप बैठाऊंगा, आप लोग आके चेकअप कीजिए किसका क्या है, कितना सुविधा हो रहा है देखने में। तो हमने आज कराया, आप ऊपर में चल रहा, आप देख करके आइए। ये प्रोग्राम हमारा 11:30 बजे से स्टार्ट हो गया। हैं 70 आदमी हैं और हमारे काउंसलर हैं 11 और अगल बगल के जितने यहाँ पड़ोस के लोग हैं वो भी आए हैं। करीब 100 का ऊपर हो ही जाएगा आज। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।